फ्रेंड्स आपण मानक मध्यरु जो भाई अथवा भौणी मानकर सब अभियोग रही आसुची जे कौन सी बशीकरण तंत्र मंत्र से कार्य करूना से मानक उद्देश्य आज विशेष भिडियोटी समर्पित जदि परीक्षामूलक भाव में आपण ये बशीकरण विधिटी कौन सी सरकारी बेसरकारी कर्मचारी ऑफिसर आड़ को मात्र 7 थर प्रयोग करी आखि सह आखि मिले नियंती तेबे देखिबे आपनकर जेकोसी ऑफिस रे कार्य अधापंतरिया पड़ी थाउ से आपनकर कार्य को प्रथम ही करनेबे आपन को डाकी देबे जे आसंतु आपनकर कार्यटी हे जिवो अथवा जदि कोनसी नारी पुरुषंकर आड़ुहाळे रे आपण एही बशीकरण विद्याटी को प्रयोग करनेले तो मात्र केते सेकेंड मध्य रे से आपनकर पश्चात कामना करिवे आपनकर जहा मध्य उद्देश्य थाउ से ताहाको परिपूर्ण करिवे एहा बहु बार परीक्षित आपण माने एई क्षुद्र भिडियोरु एई शक्तिशाली बशीकरण प्रयोगटी को शिखि नियंतु जे केही मध्य जेउ भाई भौणी मानकर अभियोग रहउची जे बशीकरण विद्या काम करू नाही से माने आश्चर्य निश्चित भाव में होइजिबे कारण ये बशीकरण विद्याटी कौन भी परिस्थिति रे अत्यंत सुंदर भाव में कार्य करिथाय तेबे चमत्कारी बशीकरण प्रयोगटी को आपण मानक आगे उपस्थापन करबा पूर्व क्षुद्र निवेदन जदि आपण आज प्रथम बार करके चैनल रे पाद दैचंती एवं एई बळी कंटेंट रे आपनको रुचि रहउची तेबे चैनल कड़े थिबा लाल कलर रो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करी बेल आइकन को क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर जो सेवा तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुंचो एवं से सब को आपण सर्वाधिक देखिकी किसी ज्ञान आहरण करेंगे तबे फ्रेंड्स एवं नजर पकेबा शक्तिशाली बशीकरण प्रयोग जहाँ कि जेकोसी व्यक्ति अत्यंत सहजरे संपादन करिपरिबो तेबे जो अभियोग आपण मानक रही आसुअछि जे बशीकरण तंत्र मंत्र आपनकर कार्य करू नाही आपण सतत प्रयास करूचंती बशीकरण तंत्र मंत्र लाभ उठाइबा मात्र ता आपन को प्राप्त होई पारु नाही तेबे एही अभियोग पछरे जो निर्दिष्ट कारण रहुछि ता एही भली जे बशीकरण विद्यार जो सठिक व्यवहारिक कौशल एवं सठिक स्थान रे प्रयोग ताको अधिकांश भाई एवं भौणी माने जानि नाहंती भूल स्थान रे प्रयोग करि बसचंती भूल भाल व्यवहारिक कौशल को जानिचंती जोथि पई का तांकर बशीकरण विद्याटी काम करू नाही भूल स्थान कहिले जदि आपनकर कोनसी से बली मंद उद्देश्य रहिछि काहारी क्षयक्षति साधन करने आपण क्या बशीकरण विद्यार प्रयोग करुचंती तेबे ता कौन भी क्षेत्र में कार्य करिवो नाही जेहेतु आपनकर उद्देश्यटी से मंद अच्छी एवं अपर व्यक्तिर क्षयक्षति होबाकू जाउची आपनकर बशीकरण विद्या अंतर्गत जो देवादेवी यक्ष गंधर्व किन्नर माने रहिचंती से माने कस्मिन काले आपनकर लाभ हबो एवं अन्यर क्षयक्षति हबो एभली सेही दिव्य अदृश्य शक्ति माने चाहिबे नाही और तेबे सेमानकू नेइकरी आपन जदि एभली मंद उद्देश्य जनित कौन सी बशीकरण विद्यार प्रयोग करी बसंती ताद्वारा आपन किभली सफल होई परिबे बरं जदि आपन माने याकू सठिक स्थान रे व्यवहार करते जेभली कि जदि कौन सी परिवार रो सदस्य आपनकर विपथगामी होउची कुसंगरे पड़िकरी कौन सी परकीय प्रीति रे शामिल अछि निजर परिवार को चाहुनी एवं से बड़ी कौन सी प्रेम प्रणय जनित व्यभिचार रे लिप्त अछि जहा कि तार जीवन प्रति विपद अछि तार जीवन क्षयक्षति आड़ गति कर सामाजिक स्थिति तार बिगड़ी जाउची एभली क्षेत्र में आपन ताको एई बशीकरण विद्यार सहायता नेले से तार पूर्व स्थिति को फेरी आसी पारिकरी तार जीवन रो उन्नति होई परिबो तार जीवन रो कल्याण घटिबो एभली कल्याणकर कार्य रे एही बशीकरण विद्या गुड़िक अत्यंत सफलतार सहित कार्य करिथाय अथवा जदि कोनसी स्वामी स्त्री मानक मध्य रे कोनसी तृतीय व्यक्ति प्रवेश करिकरी तांकर दाम्पत्य जीवन को नष्ट करूची स्वामी विपथगामी होउची किंबा स्त्री विपथगामी होउची तांकर संसार भांगी रुचि जाउची तेबे सेही तृतीय व्यक्ति को अलगा करिकरी तांकर सुसंपर्क दाम्पत्य जीवन को बजाय रखिया पई एई बशीकरण विद्या जदि आपण माने सहायता नियंती तेबे मध्य चमत्कार ढंग रे कार्य करिवो कारण एहा द्वारा समाजर मंगल होइताय पारिवारिक मंगल होइताय एई भली समस्त मांगलिक कार्य जदि आपण माने याकू विनियोग करिवे निश्चित भाव में कार्य करिवो आपण माने जेतल मध्य बशीकरण विद्यार आश्रय नेबे प्राथमिक भाव निजर विवेक को टिके पचार नेबे जे आपण जहा करिया पई जाउचंती ताहा विवेकानुमोदित कि आपनकर मन प्रकृति चाहूची कि जे एभली कले अन्य काहारी क्षयक्षति होबो नाही जदि एई भली क्षेत्र रे आपण माने याकू प्रयोग करंती तो एथिरे काहारी किछि क्षयक्षति होबार नाही बरं समस्तंकर लाभ ही अछि एई भली मांगलिक योग्य जदि आपण माने बशीकरण विद्यार आश्रय नेबे निश्चित भाव में चमत्कार ढंग रे कार्य करिवो अन्यथा कोनसी अमंगल जनित कार्य जदि आपण माने बशीकरण विद्या को प्रयोग करंती जहा कि आपनकर विवेकर अनुमोदन नथिबो आपनकर केवल स्वार्थ लोभ यही क्षेत्र को आपण मान जदि आखिरे रखिकी बशीकरण तंत्र मंत्र आश्रय नियंती कस्मिन काले कौन सी तंत्र मंत्र शास्त्र आपन को ए दिगरे साहाय्य करि परिबो नाही तेबे जदि आपन मन भितर सब सत उद्देश्य अछि सत कामना अछि
କାହାକୁ ସେଭଳି ଜୀବନରେ ଗଭୀର ଭାବେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ, ସେ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ଜଗିକିରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ନିଭେଇ ପାରିବେ। ତେବେ ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। କିମ୍ବା କୌଣସି ଯଦି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରାସ୍ତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। କାହାରି ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିପଥଗାମୀ ହେଇକରି ନିଶା ପାଣିର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ ତାକୁ ସାମାଜିକ ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର ହିଁ ଚମତ୍କାର ଘଟିବ। ତେବେ ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ କିଭଳି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଏଇଠି ଧ୍ୟାନ ସହକାର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ এই যে মন্ত্রটিକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର এই ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟାରେ ସାମିଲ ଅଛି। এই ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସିଦ୍ଧି କରି ନେବାର ଅଛି। ଶନିବାର ଦିନର ରାତ୍ର ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ମୁଖା ହେଇକରି ଏକ ଆସନ ପକେଇକରି ସାମ୍ନାରେ ଘୃତ ଦୀପ ଜାଳିକରି ଏହାକୁ 11 ମାଳ ଲେଖାଏଁ ଜପନ କରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଶନି ରବି ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଗୁରୁ ଏଇଭଳି 11 ଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଦୈନିକ 11 ମାଳକୁ ଜପନ କରୁଛନ୍ତି। 11 ଦିନ ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ କୌଣସି ଅଫିସ କର୍ମଚାରୀ ମହଲ ହଉ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଅଫିସର ଜଣକ ଲାଞ୍ଚୁଆ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଯାଇକରି ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକିରି ତାଙ୍କ ଆଖି ସହ ଆଖି ଥରେ ମିଳେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରଥମରେ ହେଇଯିବ। ଅଥବା ଯଦି କୌଣସି ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କୌଣସି ମଙ୍ଗଳକର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତେବେ ଭୂମି ଉପରୁ କିଛି ମାଟି ଉଠାଇ ଆଣିବେ। ସେ ମାଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 7 ଥର ପଡ଼ିକରି 7 ଥର ଫୁଙ୍କିକରି ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କର ମଥା ଉପରେ କେବଳ ଏହି ମାଟିଟିକୁ ପକାଇଦେବେ। ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘଟିବ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାୟାକଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କର କାୟାକଳ୍ପରେ ସାମିଲ ହେବ। ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଶ୍ଚାତ ଧାପନ କରିବେ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଲ ମାନି ଚାଲିବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଉଠ କହିଲେ ଉଠିବେ, ବସ କହିଲେ ବସିବେ। ତେବେ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦୈନିକ 11 ମାଳ ଲେଖା ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କ୍ରମାଗତ ଗଣି ଗଣିକରି 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 ମାଳ ଏହାକୁ ଜପନ କଲେ ଏହାର ସିଦ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ। ତେବେ 11 ମାଳ କହିଲେ ବହୁତ ଦର୍ଶକ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ, ଗୋଟେ ମାଳ ଆପଣଙ୍କର 108 ଥର 11 ମାଳ ତଦନୁଯାୟୀ ହବ। ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ସେୟାର କରୁଛି, କାଗଜ କଲମରେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ନେଇକରି ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟାରେ ସାମିଲ କରିକିରି ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବେ, ପାରିବାରିକ କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବେ, ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ। ଓಂ କ୍ରୋମ୍ ଡ୍ରୋମ୍ ଅମୁକସ୍ୟ ମମ ବସ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓಂ କ୍ରୋମ୍ ଡ୍ରୋମ୍ ଅମୁକସ୍ୟ ମମ ବସ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଅମୁକସ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ନାମ ନେବେ। ତେବେ ଯଦି କୌଣସି ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ବା କର୍ମଚାରୀ ମହଲରେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେଠି କୌଣସି ନାମ ଯୋଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବେ 11 ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନାମ ଯୋଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ନାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ସେଇଠି ଅମୁକସ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ନାମକୁ ଯୋଡ଼ିକରି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଚମତ୍କାର ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଉଥିବ, ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକରି ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ କଲ୍ୟାଣ ସଂଗଠିତ ହେବ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ। ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।